नमस्कार बंधु माने मो चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जेतेबेले कौनसी समस्या आसे सेतेबेले चिंता करिबा परिवर्ते समाधान खोजिबा उपरे ध्यान दियो। चिंता करिबा कौनसी समाधान दिए नहीं, बरं यह आमको अधिक द्वंद्वरे पकाई थाए। जीवन एक मुद्रा परी, गोटे पटे सुख और अन्य पटे दुख। समस्या जीवन एक अंश, किंतु जदि आमर चिंताधारा दृढ़ तेबे कौनसी दुख आमको अधिक समय पर अटकाई रखिपारिब नहीं। दुख बाहरु जेते बड़ देखा जाए, भीतर रे सेते दुर्बल होता है। यह केवल आमर दृष्टिकोण उपर निर्भर करे। केवल स्वप्न देखिले किछि हुए नहीं, ताकू पूरण करिबा पई कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िथाए। जीवन रे किछि हासिल करिबाकू हेले प्रथमे निजको उठाइबाकू पड़िबो, निजको जागृत करिबाकू पड़िबो, कारण सोईथिबा व्यक्ति किछि हासिल करि परिबे नाही। जेउ माने तुमको विरक्त करंती सेमानंको छाड़ी दियो। काहार स्मृति रे बोझ होई रहिबा अपेक्षा तांको स्मृति रे एक भल स्थान तैयारी करिबा भल। जीवन बंचिबा हेउची कष्ट सह्य करिबा, नचेत मृत्यु परे केही जलापड़ा अनुभव करे नाही। जेतेबेले तुमे दुखर सम्मुखीन हुओ, मने रख भगवान आमको दुख सह्य करिबार शक्ति दियंती। जेपरि राति परे सकाळ निश्चित भावरे आसे, सेहीपरि प्रत्येक कष्ट परे खुशी मध्य आसी थाए। श्रीकृष्ण कहती, आज ही आलस्य छाड़ंतु, नचेत यह धीरे धीरे तुमको नष्ट करदेव। सफलतार द्वार खोलिबाकू हेले कठिन परिश्रमर चाबी व्यवहार करिबाकू पड़िबो। जड़े व्यक्तिर एते आत्मसम्मान रहिबा उचित जे केही ताकू दुर्बल न भाविबे। जन्म समय आमर निश्वास थाए किंतु नाम न थाए, एवं मृत्यु समय आमर नाम थाए किंतु निश्वास न थाए। निश्वास एवं नाम मध्यरे एही यात्रा हेउची जीवन। काहा बिना बंचंतु, काहार चापरे बंचंतु नहीं। यह आपणकर जीवन, यहाकू आपणक ढंगरे बंचंतु। समस्तंको खुशी करिबाकू चेष्टा करिबा परिवर्ते निजको खुशी रखिबा शिखंतु। जदि तुमको भय करिबाकू पड़िबो, तेबे सेमानंको भय कर जेउ माने ठकंती, जेउ माने स्पष्ट भावरे जुक्ति करंती सेमानंको नुहे। जदि तुमे जीवन रे किछि बड़ हासिल करिबाकू चाहुछ, तेबे तुमर संपूर्ण ध्यान एथिरे दियो। विश्वास रख, तुम पई जहा उद्दिष्ट ताहा तुमे निश्चित पाइब। मु देखिछि लोक माने संपर्क बजाय रखिबारे शीघ्र क्लांत होई जांती। जेउ माने गतकाली पर्यंत एकाठी थिले, आजि से माने भिन्न रास्ता बाछंती। रावणक जीवन रे एक शिक्षा नियंतु, भाई हेउ कि बंधु, सबुबेले निज शक्ति एवं गुप्त कथा निज पाखरे रख। सबुबेले भाव नाही जे काहाकू खराब लागिबा उचित नुहे। तुमे केबे भाबिछ जे तुमे मध्य कोनोसी जिनिस द्वारा आघात पाई परिबो? प्रायतः लोक माने मजा नाम रे निजर प्रकृत भावना प्रकाश करती। तेणु प्रत्येक कथा को ध्यानर सहित शुण, कारण अनेक संपर्क भांगी जाए। लोक माने मु केवल मजा करुथिली कही एहाकू एड़ाई दियंती। जेतेबेले अन्य व्यक्तिर हृदय भांगी जाए, आशा जेते अधिक, जंत्रणा सेते गभीर। लोक माने कहती जे मो हृदय पत्थर रे तैयारी, यह किपरि तरलिब जानी नाही। किंतु सत्य हेउची मु पाग परी रंग किपरि परिवर्तन करे ताहा जानी नाही। आजिकाली दुख बढ़ी नाही, केवल आमर सह्य करिबार क्षमता ह्रास पाई जाइछि। समय समान रही थाए, यह केवल लोकंक प्रकृत चेहरा देखाए। आखिर लुह एवं हृदयर कथा समस्ते बुझी पारंती नाही। किछि जंत्रणा अछि जाहाको शब्दरे प्रकाश करा जाई परिबो नाही, सेगुड़िक केवल अनुभव करा जाई परिबो। जीवन तुमको सही स्थान रे निराश करे जेउठारे तुमे किछि भल पाइबार आशा करुछ। स्वार्थपरता बिना साहाय्य करिबा, लोभ बिना साक्षात करिबा एवं प्रदर्शन बिना बंचिबा शिखंतु। प्रकृत धन बैंक बैलेंस द्वारा नुहे, बरं मानसिक शांति द्वारा मपा जाए। अंधकार दारिद्र्य रे नुहे, बरं एक गरीब मनरे रही थाए। जदि केही तुमर प्रशंसा करंती, तेबे ताको नम्रतार सहित ग्रहण कर, एवं जदि केही तुमर समालोचना करंती, तेबे गंभीरतार सहित शुण। जेउ माने आमको तळकू टाणिबाकू चाहंती, सेमाने ही आमको सबुठारु बड़ शिक्षा दियंती। वर्षा आमको मने पकाई दिए जे जेते गरम हेउना काहींकि यह सबुदिन पई रहे नाही। सेहीपरि दुख मध्य स्थायी नुहे। गोटिए छात तले रहिबा द्वारा
ପରିବାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଭଲ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିରର୍ଥକ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କୁହେ ଯେ ହାତୀ ଉଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ହସି କୁହ, ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। କାରଣ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ହାର ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଜିତିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ହୁଅ, ତୁମେ ବୁଝିପାର ମୋଠାରୁ ମୋତେ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଡ଼ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଝଡ଼ ତୁମର ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କେହି ତୁମ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମର ଭଲପଣ। ଏକ ଉଦାହରଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ସହିତ ପାଣି ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଉ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଗଛର ମୂଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସଫଳତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ବଳିଦାନ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର କଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତୁମ ପଛପଟେ ତୁମର ପରିହାସ କରିବେ। ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏହା କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ କାହାର ପସନ୍ଦ ହେବା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍, ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଶୂନ୍ୟ ପରି ରଖ। ଶୂନ୍ୟ ନିଜେ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସେ, ଗଛ କିଛି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୁଏ। ସେହିପରି କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ମୋକ୍ଷ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ହସନ୍ତୁ, କାରଣ କୌଣସି ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ହସ ପରି ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ, ତାକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।